complete solid solution. Okay. In this subtopic, we will learn about how to determine the phase present, how to determine the composition, how to determine the weight fraction, the microstructure, and also how to draw the cooling curve. Okay. First of all, this line is the liquidus, and then this line is the solidus. Okay. This line is the 100% of copper, meaning that the pure copper, while this line is the 100% of nickel, meaning that there is the pure metal, pure nickel. Also, this is the pure metal. So, after that, after this line, this is the alloy regions. After this line, this is the alloy regions. Okay, so macam mana nak baca dia? This composition of nickel, that is unit dia weight percentage. Sekiranya bacaan ni adalah ke kanan, di kanan ni adalah nickel, jadi composition of nickel. Contohnya, kalau ini di sini adalah copper, so this one is the composition of copper. Begitulah seterusnya. Okey. Andai kata saya letak satu composition, the overall composition, the C0 pada point ini, this one, that is my overall composition is the 50 weight percentage of nickel dash 50 weight percentage of copper. Okay, kemudian saya pick point dekat sini, saya letak point dekat sini. Okay, what is the phase present for this point? The phase present for this point is the liquid only. There is a one phase. So, we break down here, we identify the composition of liquid. Since there are only one phase exists, maka the composition ada satu jugalah. Bermakna composition of liquid equal to the overall composition. So, overall composition value is the 50 weight percentage of nickel. Jadi Cl pun sama dengan 50 weight percentage of nickel. Okay, breakdown lagi. How about the weight fraction of liquid? The weight fraction of liquid is 100%. Because of, since the phase present only one phase, bermakna pecahan berat untuk liquid itu adalah 1%. Dia tidak berkongsi dengan sesiapa-siapa. Saya remark sudah kat sini, no tie line or lever rule implemented because of one phase only. So this is the microstructure for this phase. The only liquid in this microstructure, 100% liquid. Okay, next. Kita pick point dekat situ pula. Seperti yang kita tahu, point ini adalah freeze started. Daripada high temperature, kemudian dia cooling sampai dekat point ini, freeze start. Di mana mula-mula kita jumpa solid wujud. Okay, so this is the microstructure for this point, di mana alpha
little, sedikit ataupun kecil. Alpha ni kita merujuk kepada nucleus. The rest is the liquid region. Okay, this point is the freeze end. Di mana last kali kita berjumpa liquid dekat situ. Selepas daripada point ini 100% solid. So ini gambar rajah dia, ini microstructure dia, menunjukkan bahawa alpha lebih banyak, solid lebih banyak daripada liquid. Liquid hanya sedikit sahaja di sini. Okey. Sekiranya point itu berada di sini, we put point here. So what happened? The phase present is liquid plus alpha. Alright. So, due to the multi-phase, so we have to apply the lever rule. Disebabkan oleh multi-phase ataupun dua phase yang wujud, liquid plus alpha, multi-phase, therefore kita harus apply lever rule in order to get the composition of liquid and the composition of alpha solid. So we underline here the point, the line, kemudian kita mark point dekat sini, kemudian kita identify dia punya composition. So dekat sini saya assume saya dapat composition of liquid is 38 of nickel. This one, the composition of alpha is 61 weight percentage of nickel. Okay, untuk point ini, seperti yang saya katakan tadi, the phase present is liquid plus alpha. Kita breakdownkan dia, Cl adalah 38 nickel. Sebab kita buat tie line dekat situ. Kemudiannya, C alpha pula kita dapat 61 nickel. Kemudian kita buat jambatan dekat sini. Di tengah-tengahnya adalah C overall. There is 50 nickel. Jadi kita dah ada 3 readings dekat sini. Di mana composition of liquid, overall composition and composition of alpha. So, apabila kita dah ada ketiga-tiga readings ini, we able to identify or to determine the weight fraction. Weight fraction for liquid, weight fraction for alpha solid. So we get the 47.8% of liquid and then alpha 52.2% weight fraction. Okay, macam mana saya dapat 47.8? Saya apply the lever rule. Macam mana lever rule ni? Lever rule ni, kalau dekat sini, kita ada 3 point. Okay, WL, this one, WL equals to 61 minus 50 divided by 61 minus 38. Begitu juga dengan W alpha, di mana 50 minus 38 divided by 61 minus 38. Yes, 61 minus 38. Okay, so this is the microstructure for these regions, liquid plus alpha. Kalau awak tengok dekat sini, the weight fraction of liquid, the weight fraction of solid, perbezaannya tidak ketara, menunjukkan bahawa pecahan berat ataupun pecahan komposisi microstructure tersebut untuk alpha dan liquid itu tidak ketara. Lebih kurang sama banyak, tetapi banyak lagi pada solid, iaitu 52%.
Jadi kalau awak nak lukis pun, awak lukis alpha tu lebih sedikit saja berbanding dengan liquid. Okay, we put the point here. The phase present for this point is alpha only, meaning that one phase only. So if one phase only, we no need to apply the tie line or lever rule. Okay, just one phase, kemudian breakdown menjadikan C alpha. C alpha sama dengan overall composition, nilai dia sama dengan 50 nickel. Kemudian kita akan dapat dia punya weight fraction of solid iaitu 100% because of one phase only. Ini adalah microstructure for phase present alpha, menunjukkan bahawa tiada langsung liquid yang hadir di situ. Yang color hitam ni, the curve ni, yang color hitam adalah boundary, the grain boundary. So yang biru ni adalah grain dia. So we complete to determine the phase present, the composition, the weight fraction, and also to draw the microstructure. How about the cooling curve? Okay, first, this point. Seperti yang kita tahu, this point is the pure copper. That is the 100% of copper. That is a pure metal. So the graph ataupun cooling curve untuk pure metal adalah this one. Graph cooling curve, temperature melawan masa. Dia tak sama dengan yang ni. Ini diagram ni adalah temperature melawan composition. Kalau cooling curve, temperature versus time. So the cooling curve of pure copper at this point, start daripada atas, dia cooling sampai dekat point ini. Ini adalah point melting temperature dia untuk copper. So this one, this is the point of melting temperature dia. Kemudian dia turun lagi. Turun lagi, dia adalah fasa menjadi fasa solid. Ini adalah fasa liquid. Ini adalah steady line dia. Kemudian turun di bawah lagi adalah fasa one solid. Begitu juga dengan yang ini, dekat nickel. This point kita kenali dia sebagai melting point dia. So this is the cooling curve of pure nickel. Sama saja seperti pure copper. Bagaimana pula dengan alloy? Cooling curve untuk alloy. Seperti yang saya bagi tahu sebentar tadi. Line ini dan line ini adalah pure. Selain daripada itu adalah alloy. Contohnya saya letak dekat sini. Dua. Di mana 20 nickel, 80 copper. Dia punya overall composition dia. Okey, kita letak 3 point untuk kita draw the cooling curve. Kemudian saya project ke sana. Okey, ini adalah fasa liquid sahaja. Okey, point ini ke sini adalah fasa liquid plus alpha. Daripada point ini ke ini adalah fasa solid sahaja. Jadi, bila kita projectkan dia, ini adalah liquid sahaja. Kemudiannya, liquid plus alpha berbentuk curve macam ni. Kemudiannya, bawah daripada itu lagi, one solid phase. So, this is the cooling curve of alloy. This is the cooling curve of pure metal. Saya letak notice dekat situ bahawa if different phase or physical properties, for example, liquid and solid, the curve will not straight line. The curve will not the straight line. Yang inilah, kita tak straight line. Unless we assume there is the straight line. Sekiranya kalau tak, kita kena assume, kalau kita nak buat straight line, kita kena
assuming dekat bawah. Okay.